እንደምን አላችሁ ተማሪዎች በዛሬው ዕለት የምናየው የ12ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ትምህርት ዩኒት 1ን ጥያቄዎችን አብረን እንሰራለን። ዩኒት 1 አሲድ ቤዝ ኢኩሊብሪየም ሚል ቶፒክ አለው። እዚህ ቶፒክ ላይ 130 ጥያቄዎችን አዘጋጅተናል። እነዚህ ጥያቄዎች ለክፍላችሁ የፈተና ዝግጅት እንዲሁም ደግሞ ለኢንትራንስ ኤግዛም የሚያግዟችሁ ጥያቄዎች ናቸው። በታዋቂ ኬሚስትሪ መምህራን የተዘጋጁ ጥያቄዎች ናቸው። በቀላሉና በአጭር ጊዜ ውስጥ ለፈተና እንድትዘጋጁ እንዲሁም ደግሞ ቶፒኩን በቀላሉ አንደርስታንድ እንድታደርጉ የሚያግዟችሁ ጥያቄዎች ናቸው። ኬሚስትሪ ብቻ ሳይሆን ያው ሌሎች የትምህርት አይነቶችንም ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ለኢንትራንስ ኤግዛም የሚያግዙ ጥያቄዎችንና ቱቶሪያሎችን እያዘጋጀን እንገኛለን። እነዚህንም እዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ጥያቄዎቹን አንድ ላይ በማሰባሰብ በርካታ ጥያቄዎችን የያዘ መጽሐፍ አዘጋጅተናል። አጋዥ መጽሐፍ ማለት ነው። ይህን አጋዥ መጽሐፍ በፒዲኤፍ ወይም በሶፍት ኮፒ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጡት አድራሻዎች ጻፉልን። አሁን ወደ ቶፒኩ እንለፍ። ነምበር 1 which of the following compounds does not fit the Arrhenius definition of base even though it behaves as a base in a solution? A sodium hydroxide, B potassium hydroxide, C NH3, D calcium hydroxide. C NH3 ነው። ይሄ NH3 ምንድነው የሚያደርገው? አርኔስ ቤዝ ማለት ነው OH አዮንን ሪሊዝ የሚያደርግ ዳይሬክትሊ ሪሊዝ የሚያደርግ ነው አይደል? when it dissolved in water ማለት ነው። but ይሄ NH3 does not contain OH ማለት ነው። OH አዮን አልያዘም። it reacts with water to produce OH indirectly OH-ን ፕሮዲዩስ ሊያደርግ ይችላል but it's not release ion OH ion directly. Okay, number 2 which of the following pairs represents the conjugate acid base pair? A sulfuric acid and sulfite ions, hydrosulfite ion. B H2O and O2 ion. C NH3 NH2 ion. D HCl and chlorine. A H2SO4 and HS O4 ion. Okay, this is the conjugate acid base pair ማለት ነው። ዋን ፕሮቶን በዋን ፕሮቶን ወይም በሃይድሮጅን ነው የሚለያዩት እነዚህ እዚህ ጋር የተቀመጡት ማለት ነው። H+ ወይም በሃይድሮጅን አዮን ይለያያሉ። ይሄኛው የመጀመሪያው ምንድነው? ይሄ this one is acid, its conjugate base ደግሞ ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ number 3 in the reaction below which substance acts as a Lewis acid? ይሄኛው ሪአክሽኑ ይሄኛው ነው። BF3 react with NH3, it gives F3B and NH3. A NH3, B BF3, C F D both A and B. B BF3 ኦኬ። ይሄ ምንድነው ጥያቄው? ሎይስ አሲድ ነው። ሎይስ አሲድ ምንድነው? ኤሌክትሮን ፔር አክሴፕተር ነው አይደለ? ሎይስ አሲድ። ሎይስ ቤዝ የሚባለው ደግሞ ኤሌክትሮን ፔር ዶነር ነው። ሶ ይሄኛው BF3 has an empty p orbital on the boron. ይሄ ቦሮን ፍሎራይድ ነው አይደለ? allowing its accept a lone pair from NH2 ማለት ነው። ከNH from NH3 አክሴፕት ስለሚያደርግ it's ምንድነው አክሴፕተር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ so NH3 donates its lone pair ምንድነው ሎይስ ቤዝ ይባላል። therefore NH3 is a Lewis acid. Number 4 which statement correctly compares the three acid base theories? A
all RNase acids are Lewis acids, but not all Lewis acids are RNase acids. B, all Lewis acids are RNase acids. C, Bronsted-Lowry acids must contain OH ions. D, RNase theory applies to both aqueous and non-aqueous systems. A, all RNase acids are Lewis acids, but not all Lewis acids are RNase acids. Okay, this is the three acid-based theory and comparative ነው ማለት ነው። Okay, so RNase acids produce hydrogen ion in water. This hydrogen ion accept electron pairs, so they are also Lewis acids ይባላሉ ማለት ነው። 5, identify the acid and base according to Bronsted-Lowry theory in the following equilibrium. ይሄኛው ኢኩሊብሪየም ምንድነው? HCO3 ኔጌቲቭ ነች ይችኛው እዚህ ጋር ማለት ነው። react with water H2CO3 and OH ion. A, water is acid and hydrocarbon ion is base. B, hydrocarbon ion is acid, water is base. C, both are acids. D, both are bases. A, water is acid and hydrocarbon is base. Okay, ይሄኛው hydrocarbon accepts proton አይደለ? ይሄኛው accept proton from water. Okay, acts as a Bronsted-Lowry base ይባላል። አክት ያደርጋል ማለት ነው። እንደ Bronsted-Lowry base አክት ያደርጋል ይሄኛው hydrocarbon ion ምክንያቱም ፕሮቶን አክሴፕት ስለሚያደርግ ማለት ነው። ይሄኛው water ደግሞ እዚህ ጋር ያለው water donates proton from to form OH ion. ይሄኛውን ion እዚህ ጋር ያለውን ion ፎርም ለማድረግ ሃይድሮጅን ion ወይም ደግሞ ፕሮቶን ምን ያደርጋል? ዶኔት ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ዶኔት የሚያደርገው ደግሞ ምንድነው? Bronsted-Lowry አሲድ ይባላል ማለት ነው። 6, at 25 degrees centigrade the acid dissociation constant of acetic acid, this one is Ka is equals to 1.8 times 10 the power of -5. What is the hydrogen ion concentration hydrogen ion in the 0.10 m solution of acetic acid assuming negligible dissociation? A, 1.8 times 10 the power of -5. B, 1.34 times 10 the power of -3. C, 3 times 10 the power of -4. D, 1 times 10 the power of -7. B, 1 times 1.34 times 10 the power of -3 ነው ይሄኛው። እንዴት ነው የምናገኘው? Ka is equals to ይሄኛው assume x dissociationን x ብንለው then x square over 0.1 minus x is equals to ወይም approximate ያደርጋል። ይሄኛው ወደ ምንድነው approximate የሚያደርግልን? x square minus x square over 0.1 so Ka ተሰጥቶናል then x square is equals to ምንድነው የምናደርገው? 0.1 times 1 times Ka አይደለ? Ka ደግሞ 1.3 1.8 አይደለ? Ka ተሰጠን 1.8 times 10 the power of -5 ስናደርገው ስንት ይመጣልናል? 1.8 times 10 the power of -6 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ወደ x ስኩዌር ነች ዜን ስኩዌር ሩት ስናደርገው ወደዚህኛው አፕሮክሲሜት ያደርጋል ማለት ነው።
7 for a weak base NH3 Kb is equals to 1.8 times 10 to the power of negative 5. What is the hydroxide ion concentration of in the 0.1 m solution? A 1.34 times 10 to the power of negative 3. B 4.2 times 10 to the power of negative 4. C 3 times 10 to the power of negative 6. D 1 times 10 to the power of negative 7. Okay, B 4.2 times 10 to the power of negative 4. ይሄኛው KB is equals to x square over 0.1 minus x አድርገን እንሰራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ቅድሙ አይነት ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው። OH አይሆኑ 4.2 times 10 to the power of 4 ይሆናል ማለት ነው። 8 at 25 degrees centigrade the ionic product of water is Kw is equals to 1 times 10 to the power of negative 14. What is the pH of the neutral solution at this temperature? 6, 14, 7.5, 7. D 7. okay 7. ይሄኛው እንዴት ነው የምንሰራው? ኒውትራል ስንል ምንድነው? ሃይድሮ H plus is equals to OH አይደለ? OH minus ወይም ከሃይድሮክሳይድ ጋር the same ሲሆኑ ነው። ስለዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ KW እናደርጋለን። KW then ይሄኛውን ስኩዌር ሩት ስናስገባው የሚመጣልንን ቁጥር ከዛ የሱን pH ቫልዩ ለማግኘት ሎጋሪዝሙን መፈለግ ነው አይደለ? ኔጌቲቭ ሎግ ሃይድሮጅን አዮን ስናደርገው 7 ይመጣል ማለት ነው። 9 if the temperature increases above 25 degrees centigrade what happens to the pH of the pure water? A pH increases because KW decreases. B pH decreases because KW increases. C pH remains constant because hydrogen ion is equals to the hydroxide ion. D pH becomes undefined. B pH decreases because KW increases. Okay, water ionization in the endothermic, so increasing temperature increases ionization. 10 which of the following pairs of acid and conjugate base have strongest conjugate base? A HCl and chlorine. B H2SO4 and HSO4 ion. C HF and F. D this acetic acid and acetate ion. D this one. Okay, the strongest acid ሲሆን ምንድነው? weaker conjugate base አይደለ? weak acid ሲሆን ደግሞ stronger conjugate base ይሆናል ማለት ነው። 11 which of the following solution will suppress the ionization of acetic acid the most? A 0.1 m sodium chloride. B 0.1 sodium hydroxide. C 0.1 m CH3COONA. D 0.1 NH4Cl. C this one the acetic acid ions as the ምንድነው የሚሆነው? acetic acid ወደ የCH3 የኛው ማለት CH3OOH የሚሆነው ወደ OO ኔጌቲቭ ነው አይደል? እንትን የሚለው ዜን adding sodium acetate የኛው ምንድነው? sodium acetate አይደል? sodium acetate introduce common ion which suppresses further ionization of acetic acid ይሆናል ማለት ነው። ይሄ by
ሊ ቻትለርስ ፕሪንሲፕል የምናየው ማለት ነው። 12 the ionization constant Ka of acetic acid is 1.8 times 10 the power of negative 5. Calculate the hydrogen ion concentration in a solution containing 0.1 m acetic acid and 0.1 sodium acetate. A 1.8 times 10 the power of negative 5, B 1.8 times 10 the power of negative 4, C 1.8 times 10 the power of negative 6, D 1.3 times 10 the power of negative 3. C 1.8 times 10 the power of negative 6. ኦኬ ስለዚህ KA ስንፈልግ ምንድነው የምናደርገው? KA is equals to H የኛው ታይምስ የአሲቴት አዮን ማለት ነው። CH 3OO CO 3 CHOO ኔጌቲቭ ኦቨር ይሄኛው CH3 COO H ማለት ነው። ኦኬ ዜን ሰብስቲቲዩት ማድረግ ነው። KA 1.8 times 10 the power of 5 ተሰጥቶናል። ዜን ከላይ ያለው 0.1 ነው። ዜን ኤችን እንፈልጋለን ማለት ነው። ኦኬ ይሄኛው 0.1 ነው። ይሄኛው 0.1 ነው። ዜን ኤችን ለመፈለግ ምን እናደርጋለን? KA times this 0.1 over 0.1 እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ ዜን ኦኬ ሶ የሚመጣልን ስንሰራው እንደዚህ አይነት ነገር ነው። ኦኬ ይሄኛው ኦፕሽኑ ምናልባት ቢ ላይ ሲ ላይ ሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ቁጥር ይመጣል ካልኩሌት ስናደርገው you can check it. ኦኬ ዞሮ ፎርሙላው በዚህ ነው የምንሰራው። 13 a buffer solution is best described as a solution that A completely neutralizes strong acid, B maintains nearly constant pH when small amounts of acid or base are added, C contains only a strong acid and its salt, D has a pH exactly equal to 7. D maintain a nearly constant pH where small amount of acid or base are added. Okay, so a buffer resists pH change upon addition of smaller quantities of acid or bases. Okay, it usually contains weak acid plus its conjugate base. acidic buffer የሚባለው ማለት ነው። weak base plus its conjugate acid ወይም basic buffer ይባላል ማለት ነው። 14 the pH of the buffer made by mixing 0.2 m NH4Cl and 0.1 m NH3 is approximately Kb for NH3 is equals to 1.8 times 10 to the power of negative 5. A 4.74, B 5.5, C 9.25, D 8.74. D 8.74 ኦኬ ስለዚህ POH is equals to ምን እናደርጋለን PKB plus the logarithm of log of salt እዚህ ጋር ኦቨር ቤዝ አይደለ ቤዝ በዚህ ፎርሙላ እንጠቀማለን ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ፎርሙላ ስንጠቀም እየተጠየቅነው ኬቢ ነው። ኦኬ
ዜን KB is equals to እናደርግና ኔጌቲቭ ሎግ ኦፍ 1.8 ታይምስ 10 the power of -5 ስናደርገው የሚመጣለን KB for 5.04 ይመጣልናል KB ማለት ዜን POH ስናደርግ this 5.04 plus log of 0.2 over 0.1 ስናደርገው 5 ይመጣልናል KB ስንት ነው ያልኳችሁ 4.74 ነው ይሄ KB ማለት ነው ከዛ የኛው POH 5.04 ይመጣልናል ዜን pH ስንፈልግ 14 minus 5 ስናደርገው 8.74 ይሆናል ማለት ነው 5 which of the following statement about buffer solution is false A buffer capacity increases with increasing concentration of acid and conjugate base B a buffer is most effective when acid is equals to conjugate base C adding a large amount of strong acid will completely destroy a buffer D buffer pH depends only on the total concentration of acid and base not their ratio okay D buffer pH depends only on the total concentration of acid and base not their ratio this is false okay so the pH of buffer is given by Henderson has Belch equation የሚባለው ይሄ pH is equals to PKB plus log of base over acid የሚባለው ፎርሙላ ማለት ነው so it depends on the ratio ምንድነው base acid ratio okay not the total concentrations ስለዚህ ይሄ false ነው የሚለው total concentration እና not the ratio ስለሚል ratio ላይ ግን ያው ዲፔንድ ስለሚያደርግ ማለት ነው 16 which of the following salts will produce a neutral solution upon hydrolysis A NH4Cl B Na2CO3 C CH3COO Na D KNO3 okay D potassium nitrate okay so potassium nitrate that is ምንድነው comes from the strong acid ይሄ ምንድነው from the strong acid NO HNO3 እና strong base የሚባለው ደግሞ potassium hydroxide ከፖታሺየም ሃይድሮክሳይድ እና ከናይትሪክ አሲድ strong acid ስለሆነ ይሄኛው እንትን ያለው ምንድነው የሚባለው neutral solution upon the hydrolysis ይባላል ማለት ነው 17 which salt solution will be basic in water A NaCl B NH4Cl C N ወይም ይሄኛው NH3COO Na D aluminum fluoride C CH3COONA this is from the weak acid from acetic acid አይደለ እና strong base sodium hydroxide ስለሆነ ማለት ነው strong so ይሄኛው basic in the water solution አይደለ ስለዚህ from strong base እና weak acid የተገኘ ነው ይሄኛው okay 18 which of the following salt gives an acidic solution on hydrolysis A NaCl B NH4Cl C NH3COONA D K2SO4
B this NH4Cl, okay, from strong acid hydrochloric acid እና from weak base NH3 የተገኘ ስለሆነ ይሄኛው this is the acidic solution in the hydrolysis. 19 which salt solution pH depend on the relative Ka and Kb value of the acid and base. A KNO3, B NH4Cl, C NH4, C H3COO, D Na2SO4. Okay, C NH4CH3COO. This is from the weak acid, acetic acid ማለት ነው አይደለ? And from weak base NH3 ከሁለቱም ምንድነው weak acid እና weak base የተገኘ ነው ይሄ NH4CH3OO የሚለው ማለት ነው። 20 for a salt of a weak acid Ka and strong base, the hydrolysis constant Kh is given by A Kh is equals to Kw over Ka, B Kh is equals to Kw over Kb, C Kh is equals to Ka over Kw, D Kh is equals to Ka times Kb. A K H is equals to Kw over Ka, okay. Anyone which of the following has pH greater than 7 at 25 degrees centigrade? A NH4NO3, B Na2CO3, C NH4Cl, D AlCl3. B Na2CO3. Okay, this is the salt of weak acid H2CO3 የሚባለው አሲድ ማለት ነው። ስትሮንግ ቤዝ ደግሞ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ይሄኛው የተገኘ ነው ማለት ነው ከሁለቱ። 22 for an aqueous solution of this one, if Ka is equals to 1.8 times 10 to the power of negative 5, the solution will be acidic, basic, neutral, and phosphoric. C neutral, okay, neutral, because since Ka is equals to Kb, the H3O ion is equals to hydroxide ion with pH value 7 ማለት ነው neutral ሲሆን 7. So hydrolysis of NH4 ion and CH3COO neutralize each other and giving its neutral solution. 23 which of the following statement best describes an acid base indicator? A compound that neutralizes both acids and bases, B a weak acid or base whose color changes with pH, C a strong acid that changes color at neutral pH, D a salt that changes color when dissolved in water. Okay, B a weak acid or base whose color changes with pH. Okay, this is the acid base indicators of weak acid or weak base whose conjugate forms have different colors. 24 phenolphthalein changes color between pH 8.3 and 10. Which titration would best use phenolphthalein? A strong acid versus strong base, B weak acid versus strong base, C strong acid versus weak base, D weak acid versus weak base.
B, weak acid versus strong base. Okay, this is the change color in the basic range. Phenolphthalein in the basic range. Okay, so it's suitable for the when the equivalence point is above pH 7, the weak acid and strong base. pH 7 greater than 7 ከሆነ weak acid እና strong base ነው የሚሆን ማለት ነው። 25 which of the following correctly represents the equilibrium responsible for color change in an indicator? A, H ion and N ion እና hydroxide ion. B, H ion plus water. C, H ion minus ion plus water, H ion hydroxide. D, both B and C. D, both B and C ነው። indicators are weak acid base የሚባሉ ናቸው። so acidic solution HIN የሚባለው predominates acidic color ይሆናል ማለት ነው። the basic solution IN negative predominates basic color. Okay, 26 the equivalent weight of phosphoric acid in the reaction with sodium hydroxide to 4 Na2 HPO4 is A 98, B 49, C 32.7, D 24.5. C 32.7 ኦኬ ይሄኛው የሞላር ማስ ኦፍ የፎስፎሪክ አሲድ ማለት ነው። የዚህኛው ሞላር ማሱን ስንፈልገው ፎስፎሪክ አሲድ 98 ግራም ፐር ሞል ይሆናል። ዜን ይሄኛው ፎርም ሲያደርግ ሚኒንግ ቱ ሃይድሮጅን አዮን አር ሪፕሌስድ ሶ ቱ ኢኩቫለንት ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኢኩቫለንት ዌይት ኢኳልስ ቱ ሞላር ማስ ኦቨር ነምበር ኦፍ አዮናይዜሽን ወይም አዮናይዜብል ሃይድሮጅን አዮን ሪፕሌስድ ስናደርገው 98 ኦቨር 3 ማይነስ 1 is equals to 32.7 ይሆናል ማለት ነው። 27 in the titration of the strong acid hydrochloric acid with strong base sodium hydroxide, the pH of the equivalent point approximately A 3.5, B 5.5, C 7.8, D 9. C 7.0. Okay, this is at the equivalent point moles of hydrogen and moles of hydroxide are forming neutral water. So hydrogen and hydroxide ion ምንድነው no excess acid or base remains ማለት ነው። ስለዚህ pH 7 ይሆናል ማለት ነው at 25 degrees centigrade. 28 in the titrating acetic acid with sodium hydroxide, which statement is true? A, the equivalence point occurs at pH equals 7. B, the pH rises slowly near the equivalence point. C, the solution is basic at the equivalence point. D, methyl orange is the best indicator. C, the solution is basic at the equivalence point. Okay, that means pH value is greater than 7 due to the hydrolysis ማለት ነው። 29 which indicator would
would you choose to titration between HCl ወይም hydrochloric acid strong acid and NH3 weak base? A phenolphthalein pH 8.3 up to 10. B methyl orange pH 3.1 up to 4.4. C bromoethyl blue pH 6 up to 7.6. D alizarin yellow pH 10.1 up to 12. B methyl orange pH 3.1 to 4.4. okay. 30. Which of the following is an aromatase acid? A NaOH, B HCl, C NH3, D NaCl. B the hydrochloric acid is aromatase acid. According to aromatase theory, acid is substance that increases the concentration of hydrogen ions in the alkali solution ማለት ነው። So hydrochloric acid dissociates in water to produce hydrogen ion እና chloride ion, making it an aromatase acid. ይሄኛው ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ is aromatase base ይባላል። ይሄኛው ማለት ነው aromatase base። NH3 ብሮንስድ ሊዮሪ ቤዝ ይባላል። ይሄኛው ደግሞ ኒውትራል ሳልት እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ፓርት 1 ላይ የተዘጋጁ ጥያቄዎች እነዚህ ናቸው። ፓርት 2 3 እና 4 ሌሎች ጥያቄዎች አሉ። አጠቃላይ 135 ጥያቄዎችን ያዘጋጀነው። እነዚህ ጥያቄዎች በቀላሉና በአጭር ጊዜ ውስጥ ለኢንትራንስ ኤግዛም እንዲሁም ደግሞ ለክፍላቸው የፈተና ዝግጅት ቶፒኩን በቀላሉ አንደርስታንድ አድርጋችሁ ለፈተና እንድትዘጋጁ የሚያግዟችሁ ናቸው። በታዋቂ የኬሚስትሪ መምህራን የተዘጋጁ ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህን ጥያቄዎች በመጽሐፍ መልክ ተዘጋጅተዋል፣ አጋዥ መጽሐፍ በማድረግ ማለት ነው። መጽሐፉ የያዘው ምንድነው? ለምሳሌ ኬሚስትሪ 12ኛ ክፍል ሙሉ መጽሐፉን በጥያቄ መልክ እንደዚህ በርካታ ጥያቄዎችን የያዘ መጽሐፍ ነው። የመጽሐፍ ጥያቄዎቹ ከፊት ለፊቱ አሉ፣ ከበስተጀርባ ደግሞ መልስና ማብራሪያ ኤክስፕላኔሽን ለእያንዳንዱ ጥያቄ ኤክስፕላኔሽን ሾርት ኖት ያለው መጽሐፍ ነው። ባዮሎጂ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም የትምህርት አይነቶች ነው ባዮሎጂ ጨምሮ ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ የትምህርት አይነቶችን እንደዚሁ በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ እየሰራ እንገኛለን። መጽሐፎቹንም በፒዲኤፍ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጡት አድራሻዎች ጻፉልን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰቡ ነው። አብረን እንቀጥላለን። በሚቀጥለው በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።